So, good morning guys. So, update tayo ngayon guys para sa July 2, 2025. So, meron tayong pa-sure, guide and pasakay, no. So, sa pa-sure natin guys, meron tayong dos, no. Din sa guide, meron tayong 0. Din sa pasakay, meron tayong 8. So, itong 208 guys, pwede magsama to guys, no. Yung tatlo guys, yung 208 guys. So, pagtayaan nyo guys, target rumble, no. So, pwede to siya guys sa 5 PM, no, yung 208, no. So kagahapon guys muntika na, no, kinuha yung tatlo, no. So ngayon guys baka kukunin tong tatlo guys, yung 208, no, para sa 5 PM to guys, yung 208, no. So meron tayong first and combination, no. So ito guys meron tayong 70, 20, 41, 29, 38. So bahala na kayo dyan guys magpares, no, sa pair combination natin, no. So meron ako dyan guys na combination, no, na ibibigay ko sa inyo guys, no. Ito guys pag gusto nyo lang, no, na sumabay, no, sa combination ko, no. So sa 70 guys meron akong 0, 7, 1. Din sa pair natin na 20 guys meron tayong 0, 2, 8. So sa may gusto lang nito, no, sa combination ko, no. Din sa 4-1 guys meron akong 4, 1, 2. Din sa 2-9 meron akong 2, 9, 6, no. So may gusto lang nito, no. So sa 3-8 guys meron akong 9, 3-8. So ito yung combination ko guys, no, para sa July 2, 2025. So meron din akong double guide, no. So kung gusto nyo guys parisan lang ito, no. So meron din ako dito guys, ibibigay ko sa inyo guys kung gusto nyo lang, no. So sa 2 guys meron akong 2, 2, 0. Din sa 8-8 meron akong 8, 8, 4. Din sa 1-1 meron akong 1, 1, 0. Sa 6-6 naman guys meron akong 6, 7, 6. So ayan lang guys, no. Paki-follow guys, like and share para lagi tayong updated sa mga post at upload natin, no. So maraming salamat guys and good luck, no. So sana makapili kayo dyan guys ng maayos, no. So pwede ko pa to dagdagan guys, no, kung gusto niyo lang guys, no. So ito guys meron akong dito guys, dagdagan natin guys, no, ng isa, no. So pwede mag 970, no. Then sa 38 dagdagan natin isa, no. Pwede mag 832. Yan. Then sa 22 guys meron ba akong 225 guys. Yan. 2, 2, 5. Then sa 66 guys meron akong 660 guys. Yan. 660. So ayan lang guys, maraming salamat guys and good luck.